बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। से पहले कि हम अपने मौजू की तरफ चले, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलें आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज का मौजू है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ का एक मदर टिंचर। तो देखें क्या आज का मदर टिंचर कौन सा मैंने चुना है। जी हाँ, तो आज का मदर टिंचर है अश्वगंधा, जिसे असगंध भी कहते हैं। ये लोकल पाकिस्तान और इंडिया में पाई जाने वाली जड़ी बूटी है। तो बड़ी ही मशहूर तिब्ब यूनानी में तो बाकायदे इसको इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली सेक्सी दवाइयों में। तो चलें इसके ख़वाइस के बारे में जानते हैं। याद रहे कि यहाँ पे जो ख़वाइस मैं बता रहा हूँ वो होम्योपैथिक मदर टिंचर के हिसाब से बता रहा हूँ। ये दवाई नामर्दी मर्दाना कमज़ोरी के लिए बड़ी ही अहम दवाई है, बड़ी अच्छी दवाई है। नामर्दी मर्दाना कमज़ोरी जहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ मैं आपको बता देता चलूँ कि मर्दाना कमज़ोरी में 3 चीज़ें आ जाती हैं, मतलब 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि आदमी को ख्वाहिश नहीं होती, उसे घर जाने की ख्वाहिश नहीं होती। 6 माह गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं। कुछ ये ज़हनी कंडीशन भी होती है, काम की ज़्यादती की वजह से आदमी बाहर होता है, मुल्क से बाहर होता है, ड्यूटी के हिसाब से शहर से बाहर होता है। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती है, जहाँ ये साइकोलॉजिकली आपस में लड़ाइयाँ होने की वजह से भी ये चीज़ आ जाती है। तो बहरहाल उसे हम कहते हैं लो लबीडो, अंग्रेज़ी में कहते हैं लो लबीडो, ख्वाहिश का ना होना। दूसरी कंडीशन होती है उज़्व में सख्ती नहीं आती, टाइम पर उज़्व में सख्ती नहीं आती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसे असल में से ही मर्दाना कमज़ोरी असल में से ख्याल किया जाता है, लेकिन इसकी 3 कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी कंडीशन में ख्वाहिश भी होती है, सख्ती भी होती है, लेकिन आदमी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। कुछ तो यूँ भी होता है कि दखुल से पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब वो जैसे ही दखुल करने की कोशिश करते हैं तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, जैसे सूरत इंजाल और अंग्रेज़ी में प्रीमेच्योर एजुकेशन कहते हैं। तो हमारे मेडिकल साइंस में, मतलब हम अपनी मेडिकल साइंस की जो बात कर रहे हैं, तिब्ब यूनानी की और होम्योपैथिक की, तो इसमें कम ही ऐसी दवाइयाँ हैं जो तीनों कंडीशन पे काम करें। तो ये वज़ाहत मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये असगंध में ये खूबी है कि ये तीनों कंडीशन पे काम करती है। तो इतनी बड़ी ये दवाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये असगंध, इसको आप लॉन्ग पीरियड भी ले सकते हैं बगैर किसी खौफ व खतर के और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो चले आगे मज़ीद इसके बारे में मज़ीद जानते हैं क्या है। जैसे मैंने बताया कि सूरत इंजाल प्रीमेच्योर एजुकेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी दवाई है। ये स्पर्म काउंट को बढ़ाती है, बेऔलादी को ख़त्म करती है। मतलब बेऔलादी की वजह जो भी है वो स्पर्म काउंट बढ़ाएगी तो ज़ाहिर औलाद भी होगी ना। कसरत मुजामत की वजह से कमज़ोरी आ जाती है, कसरत जमा आदमी ज़्यादा सेक्स करता है, और स्पेशली गरीब लोगों के लिए एक कहा जाता है कि उनके पास और कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती, तो यही एंटरटेनमेंट के तौर पे से ही करते हैं। तो मजाक के अलावा ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहरहाल इसमें कमज़ोरी होती है, तो इसके लिए ये बड़ी अच्छी दवाई है। अगर आप ये चलाएंगे तो इंशाल्लाह वो कमज़ोरी आपको नहीं होगी। एनीवे, आगे चलते हैं। मर्दाना व ज़नाना बांझपन, ये मैंने पहले बता दिया, स्लाइड में आ गया तो बता रहा हूँ। तो दोनों मर्दों में और औरतों में अगर बांझपन है तो इसके लिए बड़ी अच्छी दवाई है। मर्दाना मर्दों के स्पर्म काउंट बढ़ाएगी, और औरतों की जो अमराज मखसूसा हैं, जो उनके इरेगुलर पीरियड है और जहाँ लिकोरिया है, इस तरह की जो खराबियाँ हैं, इसको ठीक करती है। तो औरतों के लिए डोज इसका माहवारी के ख़त्म होने के बाद दें। जैसे ही माहवारी ख़त्म हो उस दिन से शुरू करा दें। फिर अगर माहवारी आ जाए तो दवाई को बंद कर दें, फिर वो पूरा पीरियड पूरा हो जाए तो उसके बाद फिर शुरू करा दें। ये मेरे ख्याल 3 साइकिल आप चलाएंगे
مطلب 3 مہینے اس کو چلائیں گے تو انشاءاللہ کافی اچھے رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ چلیں آگے، جوڑوں کے دردوں کے لیے بھی اچھی دوائی ہے، خصوصاً کمر میں درد کے لیے بڑی ہی اچھی دوائی ہے۔ اس کو میں جنسنگ کے ساتھ ملا کے دیتا ہوں، اشگند اور جنسنگ۔ ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اشگند کو ایشین جنسنگ بھی کہتے ہیں، تو بہرحال دونوں جنسنگ ہی ہو گئی، تو یہ میرا اپنا تجربہ ہے، دونوں کو ملا کے میں ملٹیپل فوائد اس میں لیتا ہوں، مطلب صحت کے لیے بھی استعمال کرواتا ہوں اور دردوں وغیرہ جنرل ٹونک کے طور پہ اینی بڑی اچھی دوائی ہے۔ دماغی کمزوری کے لیے بھی اچھی دوائی ہے، میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے برین ٹونک پر، تو اس میں بھی یہ دوائی شامل ہے، اور اس کے علاوہ حافظہ بڑھاتی ہے، یادداشت کو بڑھاتی ہے۔ طالب علم، وکیل، جو دماغی کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اچھی دوائی ہے یہ، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف اس وجہ سے لیں، نامردی کی وجہ سے لیں، تو یہ بڑی اچھی دوائی ہے۔ اس کو ہم جو نا ایڈاپٹوجینک ہرب کہتے ہیں، اس کے بارے میں آگے بات ہوگی۔ ایڈاپٹوجینک، واٹ از دا ایڈاپٹوجینک ہرب؟ ایڈاپٹوجینک ہرب اسے کہتے ہیں جو سر سے لے کے پاؤں تک کام کرے، تو کم دوائیاں، کم ایسے ہرب ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں جو ایڈاپٹوجینک میں آتی ہیں، اس میں ہماری ملیٹھی بھی آ جاتی ہے ایڈاپٹوجینک میں۔ اینی وے آگے اس کو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، تو آج کی یہ ویڈیو اشگند پہ ہے، سوری اشگند کہہ رہا ہوں میں، یہ اشواگندھ، آج اشگند ایک ہی بات ہے۔ اس کی ترکیب استعمال 10 قطرے 1/4 کپ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار لیں، کھانا کھانے کے بعد لیں۔ میں سمپل سا مشورہ دیتا ہوں، اگر کسی کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے، معدے میں ایسیڈیٹی ہے، تیزابیت ہے، تو وہ خالی پیٹ دوائی نہ لیں۔ اینی وے بچوں کو آدھا ڈوز دے سکتے ہیں، مطلب ان کو 10 قطرے ہیں تو ان کو آدھا 5 قطرے دے سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ یہ طالب علموں کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے بہت اچھی دوائی ہے، تو بچوں کو اگر آپ دماغ کے لیے دے رہے ہیں تو 1 سے 2 قطرے بھی دے سکتے ہیں دن میں 3 بار۔ یہ اس کی پکچر میں نے لگائی ہے، پکچر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جو لوگ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہومیوپیتھی کو نہیں جانتے، ہومیوپیتھک ادویہ کے بارے میں انہیں جانکاری نہیں ہے، تو یہ دیکھ لیں گے۔ اس طرح ہماری دوائی آتی ہے، باٹل ہوتی ہے ایک، اور اس میں لکوڈ سا ہوتا ہے، مطلب مائع حالت میں یا پانی کی صورت میں دوائی ہوتی ہے، جسے ہم ڈراپس کہتے ہیں، اور وہ ڈراپ جیسے میں نے قطرے بتایا کہ جتنے قطرے لینے ہیں آپ نے۔ تو یہ انڈیا، شواب انڈیا کی دوائی بنی ہوئی ہے، تو پاکستانی مل جاتی ہے، انڈین لوکل مل جاتی ہے، تو جو بھی آپ افورڈ کر سکیں۔ جرمنی کی دوائی مہنگی پڑتی ہے، جہاں پاکستان میں تو کافی مہنگی پڑتی ہے، تو جو آپ افورڈ کر سکیں، میں کسی کو ریکمنڈیڈ نہیں کروں گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔